गुड मॉर्निंग एवरीवन मु धर्मेंद्र आपण स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल लर्न टू डोमिनेट। फ्रेंड्स जदि आम एग्जाम प्रोस्पेक्टिव देखा इंपोर्टेंट डेज एंड डेट्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन व्हाट एवर इट इज स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन। वीडियोर शेष में आम किसी एमसीक्यूज भी डिस्कसन करूँ, तो वीडियोटी को संपूर्ण भाव में देखूँ। यही टॉपिक पूरा 12 मंथ्स गोटे सीरीज आनिबे, तो चैनल टी सब्सक्राइब करदे। सो व्हेन एवर आई अपलोड द वीडियो यू विल बी नोटिफाइड। आज वीडियो रे जहाँ भी डिस्कसन हम तार पीडीएफ टेलीग्राम चैनल रे मिल जिवो, लिंक डिस्क्रिप्शन रे अच्छी, गो एंड चेकअप। इंडियन कोस्ट गार्ड डे भाव में 1 फेब्रुआरी को पालन कराए। इंडियन कोस्ट गार्ड 1978 फेब्रुआरी 1 रे स्थापन होइथिला। यह सामुद्रिक आईन प्रणयन बा संधान एवं उद्धारकारी संस्था अटे। इंडियन कोस्ट गार्ड आमर सामुद्रिक तट ठारू अप टू 12 नॉटिकल माइल बा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहाँ को कह जाए तार मध्य गस्त लगाई थाए। वर्तमान इंडियन कोस्ट गार्ड रो देखिपे महानिर्देशक डायरेक्टर जनरल राकेश पाल अच्छा। से होउचंती इंडियन कोस्ट गार्ड रो 25तम डायरेक्टर जनरल। 2 फेब्रुआरी होची वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ए वर्षर थीम थिला वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग है। ए वर्षर थीमटा भी मन रखे पिला माने, थीमटा भी बहुत इंपोर्टेंट। 2 फेब्रुआरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे और थीम होची वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 1971 रामसार कन्वेंशन अनुसार जहाँ कि ईरान रो रामसार ठारे होइथिला, तार स्मरण रे वर्ल्ड वेटलैंड डे पालन करा हिथाए। इंडिया यार सदस्य भाव में 1982 मसीहा फेब्रुआरी 1 तारिख रु अछि। रिसेंटली आमर 5टा इंडिया रे 5टा साइट को रामसार साइट हिसाब से घोषणा कराई। सेगुड़ाक नाम दिखाई देखिपे। 1 रे हला अंक समुद्र बाड़ कंजर्वेशन रिजर्व कर्णाटकार। 2 रे गला आघानासिनी एस्चुरी कर्णाटका। 3 रे गला मागधी केरे कंजर्वेशन कर्णाटका। 3टा जाक कर्णाटका आउ 2टी होची तमिलनाडु जोटा कि कराई भेटी बार्ड सेंचुरी तमिलनाडु। लंगुड़ सोलार रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु। आपण माने मते कमेंट रे कहिबे ओडिशार केतोटी जगह रामसार साइट रे अंतर्भुक्त अछि। नेक्स्ट होची 4 फेब्रुआरी वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे होची 4 फेब्रुआरी। ए वर्षर थीम होची टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। ठीक है पिला ने, ए वर्षर थीम होची टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। 4 फेब्रुआरी वर्ल्ड कैंसर डे, एटा भी इंपोर्टेंट मन रखिबे। यह प्रथम थर पर फेब्रुआरी 4 2000 मसीह पालन करा जायथिला। जदि आमे वर्ल्ड वाइड देखिबा डेथर सेकेंड लीडिंग कज होची कैंसर पिलाने। श्रीलंकार 76तम इंडिपेंडेंस डे थिला ए वर्ष। 4 फेब्रुआरी 1948 मसीह श्रीलंका ब्रिटिश शासन इंडिपेंडेंस होता। ठीक अच्छे पिलाने, तो 4 फेब्रुआरीटा होची श्रीलंकार इंडिपेंडेंस डे। ए वर्ष तार 76तम इंडिपेंडेंस से मनाई। ठीक अच्छे। सर थीम थिला लेट्स बिल्ड ए न्यू कंट्री। तार किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन जानी रखिबा। श्रीलंकार ओल्ड नेम थिला सेइलन। सेइलन रु श्रीलंका होइछि। तार कैपिटल थिला श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कोलंबो थिला एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल। श्रीलंकार करेन्सी होची श्रीलंकान रुपी। प्राइम मिनिस्टर अच्छा दिनेश गुणवर्धने। ठीक अच्छे। श्रीलंकार नेशनल स्पोर्ट देखि नियंतु वॉलीबॉल। जीवा नेक्स्ट स्लाइड। 6 फेब्रुआरी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल मुटिलेशन। ठीक अच्छे। ए वर्षर थीम देखि नियंतु हर वॉइस हर फ्यूचर। 6 फेब्रुआरी सेफर इंटरनेट डे देखि नियंतु सेफर इंटरनेट डे 6 फेब्रुआरी। ए वर्षर थीम अच्छी टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ठीक अच्छे पिलाने, ए वर्षर थीमटा देखि नियंतु टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ठीक अच्छे। सेफर इंटरनेट डे आम कहीं मनइलु, यार उद्देश्य है समस्तों निरापद और उन्नत इंटरनेट सृष्टि करने, मुख्यतः युवक और छोट पिला विशेष विशेष ध्यान दिया दरकार। नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। 10 फेब्रुआरी
10 ଫେବୃଆରୀ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ ପଲ୍ସେସ୍ ଡେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ 10 ଫେବୃଆରୀ ୱାର୍ଲଡ଼ ପଲ୍ସେସ୍ ଡେ। ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଅଛି ନରିସିଂ ସଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପିପଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଥିମ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ, ନରିସିଂ ସଏଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିପଲ୍। 10 ଫେବୃଆରୀ ୱାର୍ଲଡ଼ ପଲ୍ସେସ୍ ଡେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ଆରାବିଆନ୍ ଲେପର୍ଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10 ଫେବୃଆରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ଆରାବିଆନ୍ ଲେପର୍ଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଡେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ଡେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆରାବିଆନ୍ ଲେପର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆରାବିଆନ୍ ଲେପର୍ଡ଼ ଆମର IUCN ରେଡ୍ ଲିଷ୍ଟର କ୍ରିଟିକାଲି ଏନ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡରେ ସାମିଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିଟିକାଲି ଏନ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡରେ ସାମିଲ ଅଛି। এই ଜିନିଷଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ହେଲା। ଏହି ଲେପର୍ଡ଼ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରବିଆନ୍ ଏରିଆରେ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ କହୁଛୁ। ଯେମିତିକି ସାଉଦି ଆରବିଆ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓମାନ, ୟେମେନ୍ ଆଉ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ। 11 ଫେବୃଆରୀ ହେଉଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାର୍ଲଡ଼ ୟୁନାନି ଡେ। ୱାର୍ଲଡ଼ ୟୁନାନି ଡେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୟୁନାନି ଚିକିତ୍ସକ ହକିମ ଆଜମଲ ଖାଁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୟୁନାନି ଚିକିତ୍ସକ ହକିମ ଅଜମଲ ଖାଁ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ 2017ରେ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବର୍ଷକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ଼ ୟୁନାନି ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ବା ଘୋଷଣା କରିଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ହକିମ ଅଜମଲ ଖାଁ ଜଣେ ୟୁନାନି, ସେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ। ୟୁନାନି ମେଡ଼ିସିନରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନାନି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବା ୟୁନାନି ମେଡ଼ିସିନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇସଲାମିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ବା ଆରବିଆନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ୟାକୁ ଇସଲାମିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ବା ଆରବିଆନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ 11 ଫେବୃଆରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ 11 ଫେବୃଆରୀ। ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଅଛି, 2024ର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ଲିଡରସିପ୍, ଏ ନ୍ୟୁ ଏରା ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି। ଏ ନ୍ୟୁ ଏରା ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି। ଆଉ ତା'ର ସବ୍ ଥିମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଥିଙ୍କ ସାଇନ୍ସ ଥିଙ୍କ ପିସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଥିଙ୍କ ସାଇନ୍ସ ଥିଙ୍କ ପିସ୍ ହେଉଛି ତା'ର ସବ୍ ଥିମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନିଥାଉ? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ସାଇନ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରବେଶ ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସୃଷ୍ଟି କରାହେବ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍। 11 ଫେବୃଆରୀ ପୁଣି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଡେଥ୍ ଆନିଭର୍ସାରୀ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଡେଥ୍ ଆନିଭର୍ସାରୀକୁ ଆମେ 11 ଫେବୃଆରୀରେ ମନେଇଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ 1916 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଦିନ ମଥୁରା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେ ଜଣେ RSSର ମଧ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସେ RSSର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ତା ସହିତ ଭାରତ ଜନସଂଘ, ଜାଣିପାରିଥିବେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଥିଲା ଭାରତ ଜନସଂଘ, 1953ରୁ 1968 ଯାଏଁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ।
से दुईटी मुख्य पत्रिका जोटा कि वीकली आमर साप्ताहिक पत्रिका पंचजन्य एवं दैनिक जो पत्रिका थिला स्वदेश ताहार मध्य प्रकाशक थिले। ठीक अच्छे पे 11 फेब्रुआरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेथ एनिवर्सरी मृत्यु जन्म वार्षिकी। तापर आसीगला 12 फेब्रुआरी 12 फेब्रुआरी पुणी आउ जड़े महान व्यक्तित्व से होचंती महर्षि दयानंद सरस्वती। समस्ते जानते महर्षि दयानंद सरस्वती तांकर 200तम वार्ता एनिवर्सरी 200तम जन्मवार्षिकी 12 फेब्रुआरी रे वर्ष मनाही। ठीक अच्छे से टंकरार गुजरात ठारे जन्मग्रहण करथिले। प्रथम पिला माने तांको नाम थिला मूल शंकर तिवारी। देखि पारथिबे प्रथम तांको नाम थिला मूल शंकर तिवारी। से आर्य समाज रो प्रतिष्ठाता मध्य थिले। एटा मुख्य इंपोर्टेंट देखि पारथिबे से आर्य समाज रो प्रतिष्ठाता मध्य थिले। से 1876 मसीह रे स्वराज रो आह्वान देथिले। स्वराज रो आह्वान देथिले से प्रथमे 1876 मसीह रे ला इंडिया फॉर इंडियन यही नारा तांकर मुख्य से स्लोगान थिला बैक टू द वेदास। तांकर मुख्य स्लोगान भी थिला बैक टू द वेदास। ठीक अच्छे तो 12 फेब्रुआरी 200तम जन्मवार्षिकी महर्षि दयानंद सरस्वती। पुणी आ गोटे इंपोर्टाट दिवस जोटा कि 12 फेब्रुआरी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। देखिए इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 12 फेब्रुआरी। अच्छा ये वर्षर थीम कौन थिला माइलस्टोन ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। माइलस्टोन ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। यह प्रत्येक वर्ष फेब्रुआरी द्वितीय सोमवार एटा डे हिसाब से इंपोर्टाट नुहे पिलाने देखिपारे या डे हिसाब से क्वेश्चन करनी। जदि क्वेश्चन करे ताहले 2024 को केउ तारिख रे इंटरनेशनल एपिलेप्सी डेटा पालन करा जाई थिला एभलिया पचारिबो। किंतु डेटटा एते इंपोर्टाट नुह कहीं एटा प्रति वर्ष द्वितीय सोमवार फेब्रुआरी मासर द्वितीय सोमवार दिन एटा पालन करा जाए सेकेंड मंडे ऑफ फेब्रुआरी इच ईयर। ठीक अच्छे पे यार मुख्य उद्देश्य हूँ एपिलेप्सी विषय रे सचेतनता सृष्टि करवा। यह कौन और यार चिकित्सा किपरि करा जाई पारिबो सचेतनता सृष्टि करवा और लोकों मध्य जागृति आनिबा यार हूँ मुख्य उद्देश्य। ठीक अच्छे पे 12 फेब्रुआरी बा प्रत्येक वर्ष फेब्रुआरी मास सोमवार दिन द्वितीय सोमवार दिन। ठीक अच्छे नेक्स्ट स्लाइड को जावा। आ गोटे 12 फेब्रुआरी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। ठीक अच्छे पे नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फेब्रुआरी। अच्छा ये वर्षर थीम हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ए वर्ष नेशनल प्रोडक्टिविटी डे रो थीम हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई प्रोडक्टिविटी इंजिन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक अच्छे पे ए वर्षर थीम हूँ 2024 थीम हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँकि एआई कहूँ आ प्रोडक्टिविटी इंजिन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यार मूल्य लक्ष्य होउछि देशर उत्पादन दिगरे सचेतनता सृष्टि करवा। ठीक अच्छे पे 12 फेब्रुआरी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। नेशनल डे जाक निहाती भाव में इम्पोर्टाट अच्छी ताकू निहाती भाव में मन रखिए। यहाँ देखा 13 फेब्रुआरी मोस्ट 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 इम्पोर्टाट डे जोटा कि 13 फेब्रुआरी नेशनल वुमेन्स डे। ठीक अच्छे पे नेशनल वुमेन्स डे जस्ट भैलेंटाइन डे रो 1 डे बिफोर आओ हिसाब से मन रखिए 14 तारीख भैलेंटाइन डे ता गोटे दिन आगे हूँ महिला मानकर नेशनल वुमेन्स डे। अच्छा आम कौन पाई ये डेटा को मन था सरोजिनी नायडू देखिपारे सरोजिनी नायडू उनको जन्मवार्षिकी को स्मरण करने आम नेशनल वुमेन्स डे को
ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ 1925 ମସିହାରେ କାନପୁର ସେସନର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1925 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 1947 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବେ। 13 ଫେବୃଆରୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ସ ଡେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 13 ଫେବୃଆରୀ ୱାର୍ଲଡ ରେଡ଼ିଓ ଡେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାର୍ଲଡ ରେଡ଼ିଓ ଡେ 13 ଫେବୃଆରୀ। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏ ବର୍ଷ 2024ର ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ରେଡ଼ିଓ ଏ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇନଫର୍ମିଂ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଡୁକେଟିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓ ଏ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇନଫର୍ମିଂ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଡୁକେଟିଂ। ଥିମ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। 13 ଫେବୃଆରୀ ୱାର୍ଲଡ ରେଡ଼ିଓ ଡେ। ଆଚ୍ଛା, ରେଡ଼ିଓ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1895 ମସିହା ମାର୍କୋନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଯିବା। 15 ଫେବୃଆରୀ ୱାର୍ଲଡ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଡେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, 15 ଫେବୃଆରୀ ୱାର୍ଲଡ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଡେ। ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? କନେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବୋରେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କନେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବୋରେସନ୍। ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ମାନେ କ'ଣ? ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି, ହ୍ୟୁମାନ୍ର ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ହେଉଛି, ତା'ର ଯେଉଁ କଲଚରର ଷ୍ଟଡ଼ି ହେଉଛି, ତା'ର ସୋସିଆଲ୍, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍, ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲର ଯେଉଁ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଥିରେ କନେକ୍ସନ୍ ଆଉ କୋଲାବୋରେସନ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାମ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଥିମ୍ ଅଛି କନେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବୋରେସନ୍। 15 ଫେବୃଆରୀ ୱାର୍ଲଡ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଡେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଯିବା। 20 ଫେବୃଆରୀ ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଥିରୁ ବି ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିପାରେ। ଏଇ ଡେଟାକୁ ଆମେ 2007ରେ UN ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା, ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ଦିନ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ 2007 ମସିହାର 20 ତାରିଖରୁ ଆମେ ୟାକୁ ଆନୁଆଲି ପ୍ରତିବର୍ଷ ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଥିମ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଥିମ୍ ଆଗ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଥିମ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କୋଆଲିସନ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ବ୍ରିଜିଂ ଗ୍ୟାପ୍ସ, ବିଲ୍ଡିଂ ଆଲିଆନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଥିମ୍ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କୋଆଲିସନ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ବ୍ରିଜିଂ ଗ୍ୟାପ୍ସ, ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଆଲିଆନ୍ସ। ହେଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେମିତି ଗରିବୀ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍, ଯେମିତି ଜେଣ୍ଡରର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ସର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଅଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ର, ତାହାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା, ସୋସିଆଲ୍ ରାଇଟ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା, ଆଉ ଏଇସବୁ ଇସ୍ୟୁକୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। 21 ଫେବୃଆରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 21 ଫେବୃଆରୀ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू एटा भी गोटे इंपोर्टेंट हो 21 फेब्रुआरी इंटरनेशनल डे ऑफ मदर लैंग्वेज वर्षर थीम हूँ 2024 थीम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ए
ପିଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଜେନେରେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପିଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଜେନେରେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା 1999 ୟୁନେସ୍କୋ ଜେନେରାଲ କନଫରେନ୍ସରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ଓ 2000 ମସିହାରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆନୁଆଲି ଏହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 1999 ମସିହାରେ ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। 1999 ମସିହାରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଜେନେରାଲ କନଫରେନ୍ସରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 2000 ମସିହାରୁ ଆମେ ତାକୁ ମନାଇ ଆସୁଛୁ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେ 21 ଫେବୃଆରୀ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 22 ଫେବୃଆରୀ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କାଉଟ୍ ଡେ। 22 ଫେବୃଆରୀକୁ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ସ୍କାଉଟ୍ ଡେ। ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଅଛି ସ୍କାଉଟ୍ ଫର୍ ଏ ବେଟର ୱାର୍ଲଡ। ସ୍କାଉଟ୍ ଫର୍ ଏ ବେଟର ୱାର୍ଲଡ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେଉଁ ରବର୍ଟ ବେଡେନ୍ ପୋଏଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏକି ବୟ ସ୍କାଉଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ, ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ କରିଥିଲେ ବୟ ସ୍କାଉଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଲର୍ଡ଼ ରବର୍ଟ ବେଡେନ୍ ପୋଏଲ୍। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କାଉଟ୍ ଡେଟା ପାଳନ କରୁଛୁ 22 ଫେବୃଆରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା 23 ଫେବୃଆରୀ 23 ଫେବ୍ ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। 23 ଫେବୃଆରୀ ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ ଇନ୍ ଚିକାଗୋ। ପ୍ରଥମ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ର ଯେଉଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଚିକାଗୋରେ ହେଲା, ତାର 1905 ମସିହାରେ ତାହାକୁ ସ୍ମୃତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡେ 23 ଫେବୃଆରୀରେ ମନାଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ ଚିକାଗୋ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ ଏଇଟା ଏବେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଚାରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ୱାର୍ଲଡର ଗୋଟେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଚାରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରମୋଟିଂ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥ୍ରୋ ଭେରିୟସ୍ କଜେସ୍। ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି କେମିତି ହେବ ତାର ପ୍ରମୋଟିଂ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 24 ଫେବୃଆରୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡେ। ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଯାକ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡେ 24 ଫେବୃଆରୀ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମନା ହେଉଛି? 1944 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ କରାହେଇଥିଲା ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ 24 ଫେବୃଆରୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡେଟା ପାଳନ କରାହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, 647th ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଫ୍ ସନ୍ଥ ଗୁରୁ ରବିଦାସ। କିଏ ଏଇଟା? ସନ୍ଥ ଗୁରୁ ରବିଦାସ କିଏ? ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସନ୍ଥ ଗୁରୁ ରବିଦାସ ଶିଖ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 10ଟା ଶିଖ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ଗୁରୁ ରବିଦାସ? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ରବିଦାସଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କୌଣସି ଡେରେ ହୁଏନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବା ଶାଖା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବାଦ କହୁଛୁ ତା ଅନୁସାରେ ହେଇଥାଏ, ବିକ୍ରମ ସମ୍ବାଦ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେଇଟା ପଡ଼ୁଛି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଫୁଲମୁନ୍ ଯେଉଁଟା ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ମାଘ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ସେଇଟା ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ। ଯଦି ପଚାରେ 2024ର କେଉଁ ଦିନ ସନ୍ଥ ଗୁରୁ ରବିଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଥିଲା, ତାହେଲେ କହିପାରିବା ଆମେ 24 ଫେବୃଆରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 25 ଫେବୃଆରୀ 25 ଫେବୃଆରୀ
डिफेन्स सिक्योरिटी कॉर्प्स 77th राइजिंग डे। ए वर्ष डिफेन्स सिक्योरिटी कॉर्प्स 77तम राइजिंग डे थिला। ठीक अच्छे पिला माने नेक्स्ट देखिए 26 फेब्रुआरी फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर जहाँ आम वीर सावरकर बोली मध्य जानिछु। ठीक अच्छे पिला माने विनायक दामोदर सावरकर बा वीर सावरकर तांकर डेथ एनिवर्सरीटा 26 फेब्रुआरी रे पालन करा जाउछि। अच्छा वीर सावरकर किए तांको विषय रे किछि एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन जानिबा। वीर सावरकर से 28 मई 1883 रे भागपुर बोली गोटे विलेज नासिकर महाराष्ट्र जोड़ा भागपुर गाँव में तांकर जन्मग्रहण होता। ठीक अच्छे पिलाने से 1966 मसीहा फेब्रुआरी 26 तारिख दिन स्वर्गवास करते। से जड़े फ्रीडम फाइटर पॉलिटिशियन लॉयर एंड राइटर मध्य थिले। ठीक अच्छे पिलाने मन रखिए 26 फेब्रुआरी डेथ एनिवर्सरी ऑफ वीर सावरकर। नेक्स्ट 27 फेब्रुआरी इंटरनेशनल पोलार बियर डे। ठीक अच्छे पिलाने इंटरनेशनल पोलार बियर डे सॉरी इंटरनेशनल पोलार बेयर डे केवे ना 27 तारिख फेब्रुआरी मास। अच्छा ये दिनटा को पालन कर मुख्य कारण कौन ना 2000 मसीहा ठारू पोलार बेयर पॉपुलेशनटा कमी कमी आसी जाए। ठीक अच्छे कौन पाई ना ड्यू टू क्लाइमेट चेंज आमर जो क्लाइमेट परिवर्तन होची सेतिपाई पोलार बियर संख्या 2000 मसीह जहाँ थिला ताहा एबे कमी कमी आसला। तांको सुरक्षा देवा पाई बा तांकर सुरक्षा पाई आम इंटरनेशनल पोलार बियर डे पालन करुछु। एटा इंटरनेशनल पोलार बेयर डेटा फास्ट 2011 मसीह पालन हो आसी। ठीक अच्छे पे मन रखिए इंटरनेशनल पोलार बेयर डे 27 फेब्रुआरी। 27 फेब्रुआरी आ गोटे इंपोर्टाट डे वर्ल्ड एनजीओ डे 2024। ए वर्षर वर्ल्ड एनजीओ डे थीम थिला बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर द रोल ऑफ एनजीओस इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 27 फेब्रुआरी वर्ल्ड एनजीओ डे। तापर देखिबा 28 फेब्रुआरी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट डे नेशनल साइंस डे। 28 फेब्रुआरी नेशनल साइंस डे। ए वर्षर थीम कौन थिला इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। अच्छा आम नेशनल साइंस डेटा कौन पाई बा का उद्देश्य रे मनाई थाओ। यही दिन को आम महान भारतिक विज्ञानी भारतर महान विज्ञानी जड़े जहाँ नाम हूँ सार CB रमन 1928 फेब्रुआरी 28 तारिख रे रमन इफेक्ट 1928 फेब्रुआरी 28 तारिख रे रमन इफेक्ट आविष्कार को स्मरण करने पाई यही दिनटा को आम नेशनल साइंस डे भाव में पालन करि थाओ। ठीक अच्छे पिलाने तांकर यही आविष्कार पाई से 1930 रे प्रथम एशियार से प्रथम 1930 मसीह एशियार से प्रथम लोक जी कि नोबेल पुरस्कार पाई CB रमन तांकर यही आविष्कार को 1930 मसीह प्रथम एशिया भाव में एशियान भाव में नोबेल प्राइज मिली। ठीक अच्छे आ 1954 मसीह जो 3 जन को आमर कौन भारत रत्न मिली थिला से 3 जन मध्यरु CB रमन मध्य जड़े थिले जे कि फास्ट भारत रत्न प्रथम एवार्डी प्रथम भारत रत्न एवार्डी
तीन जन जे किए थे एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी आउ सी भी रमन। एटा भी गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट से पिला मन रखिए ध्यान देवे 28 फेब्रुआरी नेशनल साइंस डे। ठीक अच्छे चल एथर जा आम MCQज। अच्छा व्हेन इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व। इंडियन कोस्ट गार्ड डे आम केबे पालन करिथाउ 1 फेब्रुआरी 2 फेब्रुआरी 3 मार्च बा 1 एप्रिल केबे पालन करिथाउ पिलाने केबे पालन करिथाउ 1 एप्रिल 3 मार्च 2 फेब्रुआरी बा 1 फेब्रुआरी 1 फेब्रुआरी ला। नेक्स्ट व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल पल्सेस डे 2024 रो नेशनल पल्सेस डे रो थीम कौन थिला फूड फॉर एवरीवन ना प्रमोटिंग द पल्सेस ना नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल ना पल्सेस आर नेसेसरी फॉर ऑल कौन थिला ऑप्शन सी नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। ठीक अच्छे 4 नंबर देख व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व। नेशनल जातीय महिला दिवस ध्यान देवे जातीय महिला दिवस केबे पालन करा जाए इंटरनेशनल नुह जातीय जातीय महिला दिवस केबे पालन करा जाए 10 फेब्रुआरी ना 13 फेब्रुआरी ना 8 मार्च ना 12 फेब्रुआरी। 8 मार्च आउ 13 फेब्रुआरी रे कन्फ्यूजन हेबेनी 8 मार्च हूँ इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक अच्छे आमर नेशनल वुमेन्स डेटा हूँ 13 फेब्रुआरी फेब्रुआरी 13 तारिख रे आमे नेशनल वुमेन्स डेटा पालन करता तो आंसर हो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व। पिला माने अंतर्जातीय जो मदर लैंग्वेज डेटा केबे पालन करा जाए देखो ऑप्शन ए अच्छी 21 फेब्रुआरी बी रे 23 फेब्रुआरी सी रे 15 जनवरी ना डी रे 10 मार्च। यार सठिक हूँ ए 21 फेब्रुआरी। ठीक अच्छे पिला नेक्स्ट देखो व्हेन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व। एबे जस्ट देखी थिले जातीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे केबे 29 तारिख ना 28 फेब्रुआरी ना 27 जनवरी ना 25 एप्रिल 28 फेब्रुआरी। यार सठिक आंसर हो 28 फेब्रुआरी। ठीक अच्छे पिलाने आज कहीं एतिकी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा धन्यवाद। आउ एक वीडियो जनवरी मासर पूरा टोटाल इंपोर्टाट डे आउ डेज रो आनिकी आसीबी। Boah.